ان کے ضمیر نے اور اخلاقی حیثیت اتنی متاثر ہو چکی تھی وہ کبھی دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. اور کوئی بات نہیں. دیکھیں میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے تو تقریباً ساری باتیں کہہ دیں. کل انہی خالد بھائی نے ایک بات کی تھی، اس کو دہرانا تھوڑا سا ضروری ہے کہ یہ انتخابات جیسے بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ایک دھاندلی تو قبل از انتخاب ہوئی، جیری مینڈرنگ، ڈس انفرینچائز کیا گیا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے ووٹرز کو، شہریوں کو. تو وہ پری الیکشن یا پری پول ریگنگ ہوئی. لیکن آج چونکہ سب کی رال ٹپکی ہوئی تھی، ساری جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام کے شہریوں اور ووٹرز کے سیاسی، جمہوری اور انتخابی حق پر ڈاکہ مار کے اس کو کمپرومائز کر کے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. ہم نے 70 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جو کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو ان کی بنیادی 70 سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا. تو جب یہ الیکشن لڑنے والے اقتدار کے لیے جیسے تیسے لولے لنگڑے بلدیاتی نظام کے اقتدار کے لیے جو مرے جا رہے ہیں، جو بھوکے ہیں، 2015 سے پھر انتظار کر رہے تھے کہ انہیں موقع ملے اور انہوں نے اس کو حلال و حرام و ہڑپ کرنا ہے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. لیکن یہ کراچی کے ووٹرز اور شہریوں کو بھی یاد رہے اور انہوں نے تو آج یہ بتا دیا، لو ووٹرز ٹرن آؤٹ کر کے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الایا، ٹنڈو جام میں لو ووٹرز ٹرن آؤٹ نے بتا دیا کہ یہ ان شہروں کے شہریوں اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا سودا کر کے 70 سیٹیں کراچی کی ہماری جو ہے وہ ہڑپ کی گئی ہیں، حذف کی گئی ہیں، جس سے ہمیں محروم رکھا گیا. اور پھر الیکشن لڑا جنہوں نے، تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دست برداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. آج ایم کیو ایم کے الیکشن کی دست برداری کے صدقے میں جو میئر بنے گا وہ بنے گا. اور جو بنیادی طور پر ان شہروں کے ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے یہاں کے عوام، ووٹرز اور شہریوں کے حقوق کا سودا کیا. آپ بلدیات میں جا کر ان کے حقوق کی کیسے حفاظت کریں گے، ان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے جب عوامی تائید سے آپ محروم ہیں، جب آپ عوامی حمایت سے محروم ہیں، جب آپ عوام کی پذیرائی سے محروم ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل جو 140A آئین نے جس کی ضمانت دی ہے، آپ ان کا تذکرہ کیے بغیر آپ تمام جماعتوں کو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ٹی ایل پی ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں کراچی کی 70 سیٹیں جو چھینی گئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. سودا کر کے الیکشن لڑا، سودا کر کے میئر بننے جا رہے ہیں. تو پھر آگے جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے یہ شہر کراچی، اور حیدرآباد کا اس میں ایک نمایاں حصہ ہے، خاص طور پہ جو صوبے کے بجٹ میں، وفاق کے بجٹ میں بھی اگر اس میں سے ہمیں 40 ارب مل رہے ہیں کراچی کو، تو حیدرآباد کو تو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا کسی گنتی میں نہیں ہے. تو پھر وہ پیسہ 400 ارب جو کراچی کے لیے لینا ہے، جو یہاں کے بنیادی مسائل، پانی کے، K4 کے، جو 65 کروڑ گیلن اضافی پانی کا مسئلہ، سرکولر ٹرین کا مسئلہ، نکاسی آب، گٹر، کچرا اٹھانے کا جدید نظام، اس کے لیے جو پیسے خرچ ہونے، وہ کیسے ہوں گے پھر بھائی؟ جب 70 سیٹیں آپ نے خیرباد کر دی صرف اپنے اقتدار کے لیے. ہمارے ساتھ کھڑے تھے پٹیشنوں میں، عدالتوں میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی دونوں کھڑے تھے. اور پھر الیکشن کمیشن نے جس جانبداری اور الیکشن کمیشن نے جسے کہتے ہیں کہ غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا، خدا کر کے صوبائی حکومت اگر مان بھی گئی، بہت داخل سے مانی، انہوں نے بھی بہت لیٹ کیا، مان بھی گئی، تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشن ہوگا. جہاں 2 سال الیکشن تو یہ ڈیو تھا، ستمبر میں شاید بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تھے جب وسیم اختر بھائی، طیب بھائی جب حیدرآباد کراچی سے گئے تھے، تو وہ کون سا سال تھا؟ 2020 اگست
31 अगस्त को खत्म हुए थे बल्दियाती इदारे, तो भाई आपको इलेक्शन दिसंबर में करा देने चाहिए थे। और अगर यही हल्का बंदियां जो होनी थी ये फिर शुरू क्यों हुई नवंबर 2021 में? ये हो जाती ना जब वसीम अख्तर भाई या तैयब भाई के दौर के आखिरी 3 या 6 माह थे, आप उसमें कर लेते। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को अपना फर्ज याद नहीं आया। और आज जब हम कह रहे हैं कि ये गलत हल्का बंदियां हुई और सूबाई हुकूमत ने मानी, सारी मीटिंगों में हम कहते थे 70 सीटों से महरूम किया, पीपल्स पार्टी ने माना कि 50 सीटों से महरूम किया। भाई हमें जब 50 सीटों से भी महरूम किया कराची वालों को, तो जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा इन 50 या 70 सीटों के कंप्रोमाइज और समझौते पे, उन्होंने तो हमारे हुकूक का आज ही से सौदा कर लिया, आगे वो क्या हमें हुकूक दिलाएंगे? तो ये बात याद रखनी है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है हमारे इस हुकूक के सौदे में। ये जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना और ये कतई ये फीका इलेक्शन था, ये सूखा इलेक्शन था जो आज हाँ, उसके बावजूद भी अगर एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग हो गई जो हमने बताई हल्का बंदियों में जो हाथ हुआ, दूसरी रिगिंग आज भी हुई कि पोलिंग स्टेशनों पर कतारें नहीं, पोलिंग स्टेशन वीरान और उजाड़। फिर भी अगर कुछ बैलेट बक्सों से अगर वोट निकलेंगे तो वो पुलिस और इंतजामिया और जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मरूने मिन्नत, कुछ अगर कहीं पर थोड़ा वोटर्स टर्नआउट बेहतर होगा कि बाहर तो कतारें लगी नहीं, वोटर्स आए नहीं, फिर भी वोट अगर कहीं निकलेंगे पड़ेंगे तो वो इलेक्शन या पोल रिगिंग में आएगा। तो एक प्री पोल रिगिंग और ये पोल वाली रिगिंग, दोनों रिगिंग हुई। वैसे पुलिस वालों से भी हमें हमदर्दी है, उनको इजाफी काम करना पड़ा, आज ठप्पे पे काफी मेहनत करनी पड़ी उनको, और ताकि इंतखाबात में किसी तरह जायज करार दिया जाए। देखिए कराची सबका, और कराची उन सबका है जिनकी जीना और मरना इस शहर के साथ है। कराची सबका, उनका नहीं है जो कराची को सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आते हैं। कराची सबका है जो कराची के खातिर कुर्बानियां देते रहे हैं, और ये भी कुर्बानी और खैरात आज हमने कराची की खातिर, हैदराबाद के खातिर दी है। कराची सबका है, लेकिन सब फिर कराची की भी बने ना। सही बात। आपने कराची को दुबई समझा हुआ है, लूट का माल समझा हुआ है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी सूरत में इस सूरत हाल को कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। देखिए कराची की बात जो आखिरी खालिद भाई ने की, वही बात तो है ना कि कराची तो सबका है, लेकिन अब पीडीएम हो या कोई हो और किसी की वफाकी हुकूमत हो, उसमें चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, अब उन्हें भी कराची और कराची वालों और कराची के ये जो वारिस और नुमाइंदे हैं उनका बन के भी दिखाना है, वरना मशावरत का अमल जारी है। बहरहाल एमक्यूएम ये ठेका वापस ले रही है हुकूमतें बनाने का और चलाने और गिराने का। जी जी, देखिए हमारा ऐवान तो हमारी सड़कें हैं, उसको आबाद करेंगे, वही फैसले करेंगे, वहीं से चलाएंगे कराची को। जी हम दस्तबरदार हुए हैं उस बेईमानी और धांधली की, अब किसी वजह से नहीं कि ये पसंद नहीं है या ये पसंद नहीं है, जिससे मुझे मेरी सियासी साख को या मफादात को या मुस्तकबिल को खतरा, इसके लिए तो नहीं किया ना हमने साबित किया है और ये बात तस्लीम की है सूबाई हुकूमत ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, कि कराची में, हैदराबाद में प्री पोल रिगिंग हुई है। 70 से ज्यादा 73 यूसीज कराची की कम बनी है, जिसको पीपुल्स पार्टी ने 53 तस्लीम किया। हुई है ना, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जो तस्लीम खुद जिन्होंने ये डिलिमिटेशन की उन्होंने खुद तस्लीम किए कि हाँ गलती हुई है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? इलेक्शन कमीशन किस लिए बना? तनख्वाह लेने के लिए बना है। अगर वो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करा सकता, शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, तो ऐसे इदारे की भी जरूरत कहां बनती है? और हमारा इसीलिए है कि हमने धांधली के खिलाफ अपने आप को दस्तबरदार कराया है, अपने सियासी मफादात के लिए नहीं।
कब्रिस्तान में बड़ा अमन होता है। देखिए, बाइकाट करके क्या आपने मफाद के लिए किया है? अब हमारा मेयर बनेगा यहाँ पे, हम कराची के वसाइल हमारे पास होंगे। ये कौन सा सियासी मफाद है? ये एमक्यूएमई की हिम्मत है ना। यहाँ वो सारे लोग बैठे हैं जो कौमी असेंबलियों से और वजारतों से कई बार इस्तीफे दे चुके हैं। है कोई और मिसाल पाकिस्तान में? इलेक्शन की बाइकाट की कोई और मिसाल है? 85 का तो बिल्कुल, उसके अलावा कोई और मिसाल है? इंतखाबात नहीं, हमारा सियासी नजरिया हमारे लिए ज्यादा अहम है। हम उसूल हार के इंतखाब जीतने के सजाबार नहीं बने और ना करेंगे ऐसे। उनका बयानिया उनको मंजूर हो, अवाम ने हमारे बयानियों को का साथ दिया है और सलाम किया है, और हम उनको सलाम करते हैं। एमक्यूएम ने आपको बता दिया अपना पूरा, हमने इस इंतखाबात को माना नहीं है। और वो लोग जिनके पास कराची का मैंडेट नहीं है, वो कराची का मेयर बनेगा, जिसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि कराची को चलाने के लिए ऐवानों से बाहर बैठ के हम ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। हमने एक बार जो बगैर ऐवानों में, बगैर मेयर के, बगैर इलेक्शन लड़े, जो हमने हफ्ता सफाई की थी आज तक, उस तरह कराची में दोबारा कभी हफ्ता सफाई एमक्यूएम भी नहीं कर सकी है। अब दोबारा करेंगे, सियासी सफाई भी करेंगे और शहर की सफाई भी करेंगे। अच्छा, एक जुमला जरूर ले लें खालिद भाई की और हम सबकी तरफ से कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थे शुरू होने से पहले, और आज इंतखाबात हुए तो ये धांधली ज़दा हैं, और इसीलिए हमने इससे दस्तबरदारी इख्तियार की, दस्तबरदार हुए, इसमें हिस्सा नहीं लिया, और आज भी हम इन इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं एक आवाज़ में। देखें, आप भी फरमा रहे हैं और ये बॉयकॉट और दस्तबरदारी, एक तरफ जो है वो अपनी इजारादारी के लिए सारे अहकामात हैं, दूसरी तरफ जो है वो शहर वालों की इजारादारी के लिए अहकामात हैं। हमने जो काम किया है उसको सूबाई हुकूमत ने एंडोर्स कर दिया। ये जो 10-1 की विड्रॉल है सूबाई हुकूमत की तरफ से, इस बात का ऐलान है कि हमसे गलती हुई। वो क्या कह रहे हैं? 10-1 का जो विड्रॉल है, 10-1 आम आदमी के लिए क्या है बात, सिर्फ हमने, हमारा क्लेम नहीं है, जिसने हल्का बंदी की है सूबाई हुकूमत ने, उसने 10-1 की विड्रॉल में ये ऐलान कर दिया कि हाँ, हमसे गलती हो गई। जब सूबाई, और ये हम सूबाई हुकूमत के पास क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां जाओ, सूबाई हुकूमत के पास उसका इख्तियार है। जब उसने अपना इख्तियार करके 10-1 विड्रॉ कर दिया तो हमारा क्लेम तो बिल्कुल एंडोर्स हो गया ना। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन को तो हर हाल में सूबाई हुकूमत की बात माननी थी। अगर 10-1 के विड्रॉल के बाद जिसमें अगर एक भी यूसी में डिसफंक्शनैलिटी है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी, हमारा क्लेम है 70 का, पीपल्स पार्टी 53 यूनियन काउंसिल्स पर एग्री कर गई। यहाँ 53 यूनियन काउंसिल्स कम है। 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है, एक छोटा शहर बनता है पूरा। 53 यूनियन काउंसिल, इमेजिन करें, जिला पूरा एक पूरा शहर बनता है, एक पूरा शहर। 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कम है। और अब इसके जानने के बावजूद ये फैसला लेने, अच्छा फिर पीपल्स पार्टी ने पहले दिन नहीं कर दिया ये काम, महीनों के मज़ाकरात के बाद वो डेफिनेटली, देखें हर पार्टी, शायद हम भी होते तो उनकी जगह ये करते, हर पार्टी अपने हिसाब से उनको ये सूट करती है बात। उन्होंने एग्री इतनी आसानी से नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे महीने लगाने के बाद इस वाली बात को कंसीड किया और एग्री किया। ये भी नहीं कि पहले दिन उन्होंने ये वाली बात मान ली हो। जब उन्होंने ये बात मान ली कि 53 यूनियन काउंसिल कम है, फिर अगर एमक्यूएम इंतखाबात में जाती तो इसका मतलब है कि हमें सीटों की परवाह है, लोगों की परवाह नहीं है। हमने अपने इस क्लेम को हमेशा के लिए वैलिड कर लिया। आज अगर एमक्यूएम चली जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए
تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. آج سے تو یہ تحریک شروع ہوگی, اس 53 یونین کاؤنسلز کو اس میں انکلوڈ کرا. یہ بالکل فلاڈ ہے. کوئی ہم نے کل بھی یہ بات کر دی تھی کہ کوئی بھی میئر بن جائے اس پروسیس سے گزر کر, کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا, ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا. اچھا, ایک اور اہم بات ہے, جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کم ہے. پوری آبادی دکھائی جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے. اس وقت ڈسٹرکٹ, سینٹرل ڈسٹرکٹ کی 43 یو سی ہیں اور آپ نے 73 یو سی ہم سے کھا لی ہے. ایم کیو ایم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے, انصاف آ رہا ہے. جی اگر یہ الزامات نہ لگائیں تو ہمیں اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے بیٹھنے سے پہلے جواب دے دیا یار.